جی اقبال صاحب، آج جو آپ نے پریس کانفرنس بلائی ہے اس کے حوالے سے بتائیں۔ پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک شارٹ نوٹس پر یہاں آئے۔ آج کی پریس کانفرنس کا مدعا ہے، ہم ایک کمیونٹی کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے، اور یہ کمیونٹی ہے ہماری تاجر کمیونٹی، بزنس فریٹرنیٹی۔ آپ کی وسادت سے میں اس بزنس فریٹرنیٹی کو، اس تاجر برادری کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک ہو یا ریاست ہو، اس کا سب سے بڑا ستون جو ہوتا ہے ایک انٹرپرینر ہوتا ہے، ایک بزنس مین ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گورنمنٹ جابز سکویز ہو گئے ہیں۔ اگر ہماری ان ایمپلائمنٹ ریٹ کو کم کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے ہمارا بزنس مین، ہمارا انٹرپرینر صحیح ہونا چاہیے، اسٹیبلشڈ ہونا چاہیے۔ اس میں اس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ پورے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو کروڑوں لوگ جو ہے ایم ایس ایم ای سیکٹر میں کام کرتے ہیں۔ ایم ایس ایم ای سیکٹر کا مطلب ہے چھوٹا موٹا کاروبار۔ اسی طرح اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں تو یہاں پر قریباً 1,20,25,00,000 لوگوں کی آبادی ہے، جس میں تقریباً 4 لاکھ لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں۔ اگر ان کی فیملیز کو ہم لے لیں تو یہ قریباً 20 سے 25 لاکھ لوگ وہ ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہے گورنمنٹ سیلریز پر۔ لیکن 1 کروڑ لوگ جو جموں کشمیر میں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس انٹرپرینرشپ کے ساتھ، اس ایم ایس ایم ای کے ساتھ، اس چھوٹے موٹے بزنس کے ساتھ، چاہے وہ ٹریڈ ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، چاہے وہ ہارٹیکلچر ہو، چاہے وہ ٹورزم ہو، انہی چیزوں کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، اور وہی سب سے زیادہ امپلائمنٹ جنریشن کرتے ہیں۔ اگر ہم آج کل کے حالات دیکھیں، بالخصوص 2019 کے بعد، اس بزنس فریٹرنیٹی پر، اس تاجر پر اتنا دباؤ ہے کہ اس کا بزنس خستہ حال ہو گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے وابستہ ہو۔ آپ ٹرانسپورٹرز کی بات لے لیجئے، ایک ڈاؤن ٹراڈن طبقہ ہے۔ باہر سے ہم نے آؤٹ سورس کی ہے بسیں، لیکن ہم نے اپنے ٹرانسپورٹرز کو اسٹیبلش نہیں کیا ہے۔ آپ ٹریڈرز کے ساتھ بات کریں، آپ دیکھیے ان کے اوپر ٹیکسز کا کتنا دباؤ ہے، اور ان کے اوپر اتنی قدغنیں ہیں کہ ان کی سیل کس حد تک ڈراپ ہو گئی ہے۔ آپ ہارٹیکلچر والوں کی بات کریں، آپ نے شاید 2-4 دن پہلے ہی سنا ہوگا کہ ان کے فروٹ کا جو کاسٹ پرائز ہے وہ بھی آج ان کو ریئلائز نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ انڈسٹری کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ساری انڈسٹریل یونٹس جتنے بھی جموں کشمیر میں ہیں، میکسیمم اس وقت بند پڑے ہیں، کیونکہ انڈسٹریل پالیسی غلط ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس بزنس کو، اس انٹرپرائز کو، اس کو چلاتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن۔ آپ اس سے بھی واقف ہے، 2019 کے بعد جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یہاں لینڈنگ کرتے تھے، انہوں نے لینڈنگ میں کتنی کمی کی ہے، اور ریکوریز کے لیے کتنے ہارش میجرز اٹھائے ہیں کہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اخباروں میں آکشن نوٹسز ہوتی ہے کہ لون ریپے نہیں ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ ایک کشمیری بزنس مین کن حالات میں اس نے اپنا بزنس چلایا ہے۔ آپ کو 2019 کا ایپیسوڈ یاد ہوگا، آپ کو 2016 کا ایپیسوڈ یاد ہوگا، آپ کو 2014 کا سیلاب یاد ہوگا۔ انہوں نے ان حالاتوں میں بزنس چلایا ہے، اور اگر وہ اس وقت ٹائم پر بینک کو ریپے نہیں کر سکے، بجائے اس کے کہ ان کو اور مہلت دی جائے، ان کو سہولیت دی جائے، ان کے اوپر زبردستی ہارش میجرز لگائے گئے ہیں، جن ہارش میجرز کی وجہ سے وہ ریپیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے مکان، اپنے دکان، ان کے آکشن ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پورے ہندوستان میں بینکوں کا 11 لاکھ کروڑ قرضہ مودی سرکار نے چند لوگوں کا معاف کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہندوستان کی باقی ریاستوں میں ایسے حالات بھی نہیں تھے جیسے حالات جموں کشمیر میں تھے۔ اگر ہندوستان کی باقی ریاستوں میں جہاں حالات معمول تھے
اور چند لوگوں کو 11 लाख करोड़ रुपया माफ किया जा सकता है, तो जम्मू कश्मीर की एनपीए लेवल 3,000 करोड़ भी नहीं है. हम नहीं कहते हैं कि उनको माफ किया जाए, लेकिन मोहलत जरूर दी जा सकती थी. ये इस ताजर बरादरी, इस बिजनेस फ्रेटर्निटी का हाल है 2019 के बाद. मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं. 2002 में पीडीपी की हुकूमत बनी. आप सबको याद होगा, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब 3 साल के अरसे के लिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने. वो आए थे एक विजन लेके. उनको मालूम था कि हम सरकारी नौकरियां इतनी ज्यादा नहीं दे सकते हैं, और अगर हमको यहाँ बेरोजगारी खत्म करनी है तो वो बेरोजगारी हम खत्म सिर्फ इस तरीके से कर सकते हैं जब हम इस एमएसएमई पर जोर देंगे. आपको मालूम होगा कि आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और यहाँ के कश्मीर के दरमियान रास्ते खोले गए. क्या नाम क्या? उड़ी उड़ी का है, जो पुंछ का है, चकंदाबाद, पुंछ, रावलाकोट, वहां से रास्ते खोले गए. इसका मुद्दा क्या था? इसका मुद्दा ये था कि जो यहाँ का दुकानदार, जो ट्रेड करता है, जो यहाँ का आर्टिजन है, जो यहाँ का ऑर्चिडिस्ट है, उसको एक एक्सटेंडेड मार्केट मिले आजाद कश्मीर की शक्ल में. क्योंकि वो रोड जो है वो ऑल वेदर रोड है. तो पीओके में जितना भी माल जाता वो हमारे कश्मीरी एंटरप्रेन्योर के लिए एक एक्सटेंडेड मार्केट था. और इसी तरह जो हमारा पुंछ, रजौरी, वहां का ट्रेडर है, वहां का कारोबारी है, उसको भी एक्सटेंडेड मार्केट मिलता ताकि वो अपने माल को फरोख्त करता, 4 पैसे कमाता. एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपने लिए रोजगार नहीं कमाता है, एंटरप्रेन्योर के साथ जो लोग वाबस्ता होते हैं वो उनके लिए भी रोजगार कमाता है. उसके बाद आप देखिए कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने इंट्रोड्यूस की थी, उसमें यहाँ का जो भी मैन्युफैक्चरर था उसको प्राइस प्रेफरेंस तो दी ही गई थी, लेकिन परचेज प्रेफरेंस भी दी गई थी. उसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे, जो भी आपका बजट है प्रोक्योरमेंट का, चाहे 10,000 करोड़, चाहे 15,000 करोड़, ये माल आप जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियलिस्ट से खरीदेंगे, आप प्रेफरेंस उसको देंगे. और इतना ही नहीं, अगर हिंदुस्तान की बाकी रियासत से वही माल आपको सस्ता पड़ता है, आपको 25% अलावा देने की इजाजत है इस लोकल एंटरप्रेन्योर को, चाहे वो जम्मू का है, चाहे वो लद्दाख का है, चाहे वो कश्मीर का, मगर लामहाल आपको इन्हीं से खरीदना है. अगर आप हॉर्टिकल्चर की बात करें तो आपको याद होगा एक जबरदस्त स्कीम, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम मुफ्ती साहब ने इंट्रोड्यूस की थी, जिससे एक बहुत बड़ा बूस्ट ऑर्चिडिस्ट को मिला था. आपको याद होगा मुफ्ती सईद साहब ने ये देखा कि यहाँ का जो फ्रूट है ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, और किस तरह उन्होंने एक मुहिम चलाई यहाँ पर कोल्ड स्टोर्स खोलने की, ताकि ये कश्मीरी फ्रूट जो है सीजन में भी हिंदुस्तान के शहरों में अवेलेबल हो और ऑफ सीजन में भी अवेलेबल हो. आज आप देखते हैं कि यहाँ पर कितने कोल्ड स्टोर्स बने हैं और बन रहे हैं. आपको याद होगा मुफ्ती साहब ने एक नया रेवोल्यूशन इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर में लाया. उन्होंने एक हाई डेंसिटी वैरायटी यहाँ इंट्रोड्यूस की. ये हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री जो थी 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, लेकिन ये हाई डेंसिटी वैरायटी इंट्रोड्यूस करने के बाद यही इंडस्ट्री आज 30,000 करोड़ की पहुंच गई है. लेकिन इसका हाल आप देखिए आज के वक्त में, इसका भाव बाहर कितना गिर गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी, जो उन्होंने बाकी मुल्कों से जो फ्रूट यहाँ आता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की है, उसकी वजह से कंपटीशन क्रिएट हो गया है. और इस इंडस्ट्री को, जिसको मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने अपने विजन से अरूज पर पहुंचाया था, वो भी खत्म होने वाली है. आप हमारे ट्रांसपोर्टर्स का हाल देखिए. मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की थी कि जिस ट्रांसपोर्टर की गाड़ी कंडम हो गई है, लाइफ उसकी खत्म हो गई है, उसको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपया दिया जाएगा और बाकी बैंक से फाइनेंस अरेंज किया जाएगा ताकि वो ये नई गाड़ी खरीदे और अपना रोजगार चलाए. आपको मालूम है 2014 में यहाँ सैलाब आया था और एक वाहिद गवर्नमेंट है, पीडीपी की गवर्नमेंट, 2014 की बात कर रहा हूँ, जब इस जम्मू कश्मीर की बिजनेस फ्रेटर्निटी को
गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। पहला सपोर्ट उनको ये मिला, जितना भी इंश्योर्ड माल था जो सैलाब में खराब हो गया, गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपनीज पर दबाव डाला कि लोगों की जो क्लेम्स है वो टाइम बाउंड मैनर में सेटल की जाए, जिसकी वजह से हमको मौका मिला कि हम अपना बिजनेस कम से कम टाइम में रिवाइव कर सकें। इसके अलावा जो हमारे छोटे रेडी वाले, छोटे चाय बनाने वाले, छोटे दुकानदार थे जिनको इंश्योरेंस ने कवर नहीं किया था, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने अपने प्राइवेट फंड से 400 करोड़ वागुजार किया और 50,000 तक का इमदाद उन सब छोटे एंटरप्रेन्योरों को दे दिया गया। आपको मालूम है जो बड़े एंटरप्राइजेस थे जिनकी बैंकों के साथ डीलिंग थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने 800 करोड़ का पैकेज उनके लिए लाया। इंटरेस्ट सबवेंशन के एक स्कीम से उन एंटरप्रेन्योरों को फायदा पहुंचाया। इतना ही नहीं, उसके बाद 2016 का एपिसोड आपको याद होगा। 2016 में भी यहाँ 5-6 महीने हालात ठीक नहीं रहे। उस वक्त भी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की गवर्नमेंट ने, पीडीपी ने, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने इसी ट्रेडर फ्रेटर्निटी के लिए 1800 करोड़ रुपया वागुजार कराया ताकि वो बैंकों का वो इंटरेस्ट दे सके जो बिजनेस उनका 8 महीने 7 महीने बंद रहा। गर्ज मेरे कहने का ये है कि जब तक हम इस बिजनेस फ्रेटर्निटी को और इन छोटे मोटे कारोबार करने वालों को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे जम्मू कश्मीर की जो मसला है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, ये एड्रेस नहीं होगा। ये विजन सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के पास था और उन्होंने इस विजन के लिए काम किया। मैंने ये इसलिए आपको बताया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असली मुद्दा जो है वो ये है कि मैं इस बरादरी को, ताजिर बरादरी को, बिजनेस फ्रेटर्निटी को, जो भी ये छोटा मोटा कारोबार करते हैं, मुझे मालूम है कि पिछले 30 सालों में इन्होंने जमहूरी अमल में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि ये अक्सर मसरूफ रहते हैं अपने कामों में, इनके ऊपर टाइम की किल्लत होती है। मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मुद्दा व मकसद था कि मैं इस तमाम बरादरी जो ये तिजारत के साथ वाबस्ता है, जिनके ऊपर 1 करोड़ लोगों का रोजगार डिपेंडेंट है, उस सब से अपील करूं कि वो अपनी मसरूफियत में से थोड़ा टाइम निकाले और इस जमहूरी अमल में हिस्सा ले और अपने मुस्तकबिल को सुनहरा देखने के लिए वोट डालें उस पार्टी को जो पार्टी ये समझती है कि अगर हमको जम्मू कश्मीर बचाना है तो हमको यहाँ का ताजिर जो है, यहाँ का बिजनेसमैन जो है, हमको उसको सपोर्ट करना है। यही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद और मुद्दा था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।